ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତାତି ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ? ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା କି ଆମେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କି? ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାତି ପରିବେଶ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ 17-18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ତାତି କଣ୍ଡିସନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାତିଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆମର ଆରବ ସାଗର ହଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ବାୟୁର ଚଳନରେ ମନସୁନ କଣ୍ଡିସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହବ। ତେଣୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତାତିର ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ 17 ପରେ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ତାତିର ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଂଶିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହୁଛି ଆଉ କିଛିଟା ଆଂଶିକ ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କୁ ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ତା ସହିତ ବି ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଏବେ ମନସୁନ ପରିବେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହବା ଗୋଟେ ଭିଗରସ୍ ମନସୁନ କଣ୍ଡିସନ ଲାଗୁଛି ଆରମ୍ଭ ହବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗରରେ। ତେଣୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଯଦିଓ ରହିବ, ତାତି କଣ୍ଡିସନଟା ଆଉ ରହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ରହିପାରେ। ସାର୍ ଆଜି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅଧିକ ଗରମ ବା ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆଜି କିଛି ବର୍ଷା ହେବ କି? ଯଦି ବା ଆମେ କହିବା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖିବା 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଛିଟା ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଲାଗୁଛି ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାଲି ଟିକେ ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ 18 ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଖାପାଖି ହବ, ମତେ ଲାଗୁଛି 18 ପରଠୁ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଣ୍ଡିସନ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବେଶୀ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ସମ୍ଭାବନାଟା ବେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁର ଚଳନଟା ସେଇ ଟାଇପର ହେଇଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଉପକୂଳରେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାର୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କର। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା 5 ଦିନର ତାତି ପରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଦେଖାଉଛି 15 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିବ। କିଛି ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ମାତ୍ରା ବିସ୍ତୃତି, ହଁ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରାଟା ବିସ୍ତୃତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହବ। ତେଣୁ ମତେ ବି ଲାଗୁଛି 17 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବିସ୍ତୃତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କି ବାତ୍ୟା, ମତେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲାଗୁନି, କାରଣ ପରିବେଶ ସେଇ ଟାଇପର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିଟା ସମୟ ସୀମା, ଗୋଟେ ହେଲା 17 ରୁ 19 ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 25 ରୁ 29 ମେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ସମୟ ସୀମାରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଭାବ, ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି 17 ରୁ 19ରେ, ତାପରେ 25 ରୁ 29ରେ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମନସୁନ ବି ଅନସେଟ୍ 27 ଆଡେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପିରିୟଡରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ। ଆଉ ସେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରେ। ମତେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
हाँ कालबैशाखी बर्तमान धीरे धीरे त्वरान्वित होउची एबे जो कालबैशाखीटा आपण देखुଛନ୍ତି एटा केवल हमर बंगोपसागर अरब सागर वायुर प्रभाव रे होउची तेणु दक्षिण पश्चिम रे अरब सागर रे किछिटा वर्तमान वायुर चलन चली बंगोपसागर रे वायुर चलन आरंभ हो गलानी तेणु ता प्रभाव रे वायुर जो बादल प्रक्रिया सृष्टि मुख्यतः कर्नाटक महाराष्ट्र रे रहउची आ धीरे धीरे से वायुर प्रभावटा पूर्व आड़ को गति करिवो तेणु ता प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न अंचल तो दक्षिण आंशिक उत्तर प्रभावित होउची मते लागुची एटा 17 परे परे टिके त्वरान्वित हबो अधिकांश ओडिशा आ पार्श्ववर्ती राज्य मन कालबैशाखीर प्रभाव रे आसी। आज्ञा सर सर समस्त पूर्वाभास फेल प्रकृति आगे प्रत्येक वर्ष शुणी था कि आम मौसुमी स्वाभाविक रही दिन पर शुणा जे मौसुमी प्रभाव दुर्बल हो गला आउ एलिनो व्याघत सृष्टि कला एने आपण कौन कहे सर? हाँ बोधे से 2024 कथा कहते 2024 अगस्त मसरे गोटे अनप्रेसिडेंटेड सिनारिओ आरंभ होता एलिनो प्रभाव रे सेटा ही एटा विशेषत्व आपण कौन से जिनस को गोटे साक्रोसांग भाव में नहीं पारे जे प्रतिदिन ये अपडेट हम प्रकृति को आप किसी जानते मनसून भी गोटे दिन इवेंट नुहे 4 मासर इवेंट आ प्रति मास प्रति रिजन आप जो कहते मनसून नॉर्मल रहा गोटे सर्वभारतीय स्तर में कह जाए आपन कहे ओडिशा केते रहिबो कि गोटे जिले में कौन रही सब आकलन विभिन्न परिस्थिति को लेकिन करा जाई थाए आ सेटा चेंजेस भी आसे परिवर्तन भी हम तेणु गोटे अपडेट आमर मे रे आसो पुणी जून रे आसो जुलाई रे आसो प्रति मास अपडेट आसो आप सब अपडेट को देखु मत लगुच एथर मनसून जो ओभरऑल परिवेश अच्छी भल रते भी लगुच जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर जो 4 मास रोचे वर्षार विस्तृति आ मात्रा साधारण रे अधिक भी रही संभावना रोचे किंतु हाँ जमी आप कहले प्रकृति बहुत जिन आम जान कौन सी मॉडल कौन कि कौन व्यक्ति सब जिन 100% हो पारे आपन को परिवर्तनशील अपडेट रहा पड़ो तेना मोटामोटी बर्तमान लगुच 2025 मनसून गोटे भल कंडीशन आम आनीपे। आज्ञा सर सर जो देखा गत काली उत्तर ओडिशा समेत राज्यर विभिन्न जगह भल वर्षा होइछे उपकूल ओडिशा कथा आम जब कहवा हालुका वर्षा होइछे आज ताती ब्रेकअप लगे कि ना आहरी 2 दिन गुलुगुली अनुभूत हो कौन कहे सर? तातीटा तातीटा आपंकर उत्तर भारत रे उत्तर पश्चिम भारत रे तातीटा रोची तेणु से प्रभाव रे किछिटा हमर ताती वायु आम राज्य को मध्य प्रभावित हम किंतु से समय जेहेतु बंगोपसागर सक्रिय रोची सामुद्रिक वायुर भी प्रभाव हम तेणु से जो गुड़गुड़ी समस्या कहते ताती वायु और सामुद्रिक प्रभाव ये दुईटा सामुद्रिक प्रभाव आर्द्रता नहीं आसो से आपन को जो गुड़गुड़ी समस्याटा टिके जो आपन कहते हिट इंडेक्स से कंडीशन टा टिके अधिका उपकूलवर्ती अंचल जोटा रही थाए और सेटा भी रहिबो किंतु जो बंगोपसागर टिके घूर्णिबलय 17-19 भितर टिके सक्रिय हम मत लगुच वर्षार जो मात्राटा 17-18 परे परे टिके बढ़ी पारे जाफल कि जो आर्द्रता वर्तमान वायुमंडल अच्छी से वर्षा रूपे भूपृष्ठ को आसीଯିव तेणु से गुड़गुड़ी समस्या टिके कमी जीवार संभावना अच्छी नेक्स्ट 48 घंटा मत लगुच गुड़गुड़ी रही। सर जदि देखा काल बैशाखी एथर केते दिन धरी रहिबो आग को बंगोपसागर से किसी बड़ सिस्टम आसबार संभावना रही? ए वर्ष जो ग्रीष्मर प्रभाव मार्च मस आम देखुचु गोटे भल रहा 2025 मझे मझे सब बड़े काल बैशाखी रहा पर्टिकुलाली ओडिशा परिप्रेक्षी में आपंकर तापमात्रा नियंत्रण रहा विदिटा बोधे ब्रेक मिलला एप्रिल मार्च एप्रिल मे मसरे भी 17 पर लगुच किसी मिल अधिक 15 ठू काल बैशाखी चली तेणु काल बैशाखी कंडीशन ये वर्ष मोर प्री मनसून भल रहा आउ किसी दिन अपेक्षा करूँ भिगरस मनसून कंडीशन आसीजार संभावना रोचे तेणु काल बैशाखी मनसून ऑफिशियल अनसेट हो गला आम से मनसून वर्षा कहू तेणु काल बैशाखी क्षेत्र भल रहा आहरी 5 दिन आप नहीं चलतु ओडिशा पार्श्ववर्ती राज्य मानक जो आप कहले बंगोपसागर सिस्टम मत कहीं लगुनि सेमती किसी सिस्टम बड़ सिस्टम बनवार मोटामोटी लगुच घूर्णिबलय क्षेत्र रहिबो बर्तमान बंगोपसागर अरब सागर दुईटा जाक
सागर सक्रिय भाव टिपिकल जो आमर मनसून रो जो वायुर जो चलन हुए ये जो घूर्णिबलय क्षेत्र ताको आहुरी त्वरान्वित करिवो जहाँ फल कि दक्षिण पश्चिम वायु टिके त्वरान्वित भाव में आमर ओडिशा आ पार्श्ववर्ती राज्य मान को प्रवेश करिवो तेणु भल वर्षा कंडीशन ताती रूट मुक्ति रही पारे किंतु लगुच 26-27 पर अनसेट हो गला आहुरी तापर मत लगुच त्वरान्वित हम तेणु वर्षा कंडीशन एथर ओभरऑल भल लगुच। आज्ञा सर सर जदि देखिबा वर्तमान मॉनसून केमिति रहिबो जून रु सेप्टेम्बर जाए जमी आग जो प्रश्न पचार कहते ए वर्ष मनसून रो जो कंडीशन जमी इलिनो वर्तमान नाही लानिना भी नाही जदियो किंतु ओवरऑल जो आमर पश्चिम प्रशांत महासागर कंडीशन न्यूट्रल स्टेज रे अच्छी जोटा भी भल तापरे जदियो आईओडी पॉजिटिव नाही कि न्यूट्रल स्टेज रे अच्छी किंतु से कंडीशन भी टिके आमर बाधक सृष्टि करबनी आउे लगुच प्रथम घूर्णिबलय कि लघुचाप क्षेत्र प्रथम जो आम शेष सप्ताह अच्छी मे मसर सृष्टि हो पारे तेणु ओवरऑल प्रोजेक्शन किसी बाधक नाही मनसून को एमती अवरोध करने तेणु मनसून ए वर्ष मत भल लगुच गोटे विस्तृत वर्षा हम ओडिशा भी तादर उपकृत हो पारे दक्षिण ओडिशा टी अधिक वर्षा पाइबार संभावना लगुच। निहाती भाव सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन आलोचना।